कौन गोटे वालपेपर गोटे सब कहते कौन एगुड़ा खाली अठा फटा लगुना सब लोक आम चिड़ी कहते भाई कौन कर सब लगे यहाँ पूरा निजे लगे पारे अठा छड़ी आप पछपटे अठा छड़ी निजे भी वाल लगे पारे यहाँ वालपेपर नुआ यहाँ हूँ यूवी सीटा लास्टिंग लास्टिंग यहाँ आप 10 वर्ष पर्यटन लास्टिंग कर किसी खराब हवा जिन नुह आगे देखो अठा छड़ी लगे पूरा डायरेक्टली ना कौन कहते मोर भाई हेवी टिके जिन देखो यहाँ पॉलीग्रेनाइट 3mm पूरा लगे लाइफ टाइम गारंटी देबे जिंस ऊपर लाइफ टाइम गारंटी जिंस ऊपर लोक माने कोई भाई मोर कांथ फाटु एटा लगले तो जमेली जीवो पूरा किछि देखा जीवनी बैक साइड रे अपन कोन हेगला कांथर आ देखि मतलब नै एरा सामने रे अपन एम रहइबो ये तथे भाई 4-5 दिन लागे बोले लगे ये चार गोटे वाल अपन को 1 आवर भीतर हम करिक दबो घंटा भीतर गोटे वाल सरीबो तो कह भाई ये तो कलर टू 10 गुना रेट हितो नै आज्ञा कलर अपन जो कलर खर्च करचोंदी अपन तो एबे पाखा पाखी 200-300 टका पाखा पाखी अपन आसी एशियन पेंटर आसी हेलानी ये सब अपन 110 टका रो स्टार्टिंग अपन काम करिबे विथ फिटिंग चार्जेस फिटिंग चार्जेस 110 टका अपन काम करिबे लोक को भाई एटा देखलो साइड रे जो गोल्डन फिनिश देखा एटा कोन ये सब अपन फ्लोटेड पैनल्स एटा भी अपन डेकोरेशन पई लगै परिबे पॉलीग्रेनाइट साइड लगै परिबे अपन होटल भलिया पूरा देखा जो घर पूरा होटल वाला लागियो घर होटल वाला आगे तो आम आसी पहुंचे जो अर्बन एंटरप्राइजेस से खास कर आपका भेराइटी डिजाइन ऑप्शन ता संगे प्राइसिंग रहिबो पूरा मिनिमल किंतु क्वालिटी रे जल्दी कॉम्प्रोमाइज न हो सेमते जगह आसी पहुंचे जो नमस्कार फ्रेंड्स मुली सर्च करछि नुवा रील को नंबर आपण सामने चॉइस आपणकर प्रोडक्ट अर्बन एंटरप्राइजेस भाई आपण नाटा कहि जोन शैलेंद्र आचार्य कंपनी ना होची अर्बन एंटरप्राइजेस केते वर्ष हेलानी एटा कंपनी हमर 20 इयर्स रो किंतु हम इंटीरियर सेगमेंट रे हम 6-7 इयर्स लानी आसु आ रील जो मन देखन सेमाटी थान जल्दी देखे भाई आमे डेरी कन जल्दी भेराइटी देखे एटी भाई जो ग्लास लाग जे जिंस कोन एक्चुअली एटा 3D ग्लास है ग्लास टाइल सब एटा भी अपन अठा छड़े के लगे परिबे अपन माने रूम भीतर अपन जो एंट्री करे जहां भी देखिबे जिंस किनि परिबे जहां भी लागे पूरा घर देखंतु ऑफिस टा को सब डेमो कराई छी सब भेराइटी रखाई छी वॉल रो कम से कम 10-12 भेराइटी मु रखी छी अपन देखि परिबे आ एठी अपन कहबे जे भाई ग्रीन मैटिंग जोडा है एटा कोन केंदी रेट स्टार्ट एटा ग्रास मटेरियल सब एटा अपन 25 टका 30 टका स्क्वायर फीट टू स्टार्टिंग है एटा सब ये भाई 3D हमर कोन पैनल कोन के 3D पैनल एटा सब अपन 250 टका 350 टका 400 टका एवला वेराइटी मेन कथा कोन भाई कंपनी हजार अछि अपन क्वालिटी केमता दोसंती आ केमती फिट अपन माने थरे ऑफिस आसिले ही देखि परिबे जे कोन क्वालिटी और वेराइटी कोन अछि आ ए लोक कहबे एटा जो छुआ माने कलर फलर करन से जिंस हां ए ना एटा अपन वॉल ले लगया पे बेसिकली एटा अपन देखो सिंथेटिक प्रोडक्ट जोटा आपन देखैतली वीडियो रे ए जिंस अपन पानी रे गोले के डायरेक्ट लगाबो वॉल रे ए जिंस भी अपन चाहिले लाइफ टाइम गारंटी हमें दे परिबो ए जिंस कोठी भीतर कम से कम 4000-5000 घर हमें ओडिसा रे काम कर सकते एठी कोठी लागी एठी भी भीतर लागी देखो भीतर लागी चलो देखिया एठी देखुन केते प्रकार कलर भेराइटी लागी जे एठी उडे लागी आपन लागियो जे कांतर की उडे स्वेटर बुनी दे आगे पूरा स्वेटर पूरा टेक्सचर काम हला वाला देखाउ ये केसो लागु लगे एटा गोटे वॉल आपन को 45 मिनिट्स लागियो रेट अधिक होइतो रेट आपन कलर ठो भी कम पैसा एटा नै हो आगे केते टका आसी स्क्वायर एटा आपन 50 टका 60 टका स्क्वायर फीट एटा आपन को आपन जदी पुट्टी कर नथिबे भी आपन वॉल ले लगी परिबे माने देखुन आपन जदी कहबे डायरेक्ट घर करसोनी प्लास्टर कर देले भाई कहबे भाई मोर लगा भाई लगे प्लास्टर आपन घर कर देले खाली पुट्टी पैसा मचियो प्राइमर पैसा बंचिबो कलर पैसा बंचिबो लेबर 3-4 वर्ष रे पुणी जिंस पत्र काढा कलर कर आउ थरे पुणी कलर मैच हो नै से जिंस नै कहबे भाई ए डिजाइन मोर आउ चारटा डिजाइन पूरा भाई पूरा ए देखंतु आपन वेराइटी केते अछि भाई वेराइटी 100 वेराइटी अछि हम बगरे ये आपन अलग अलग कलर ठु नै की पूरा भाई ये हमर को उई फुई खाइबेनी किछि लागिबो नै एटा सिंथेटिक कॉटन आइटम आपन को तुळा रखंतु तुळा वाला जिंस एटा आ ओडिसा लोक भाई हमर तो एटी गरम पबळ ये तो छाडी जो गरम किछि छाडिबो नै एटा आपन गरम जदी लागुच अपन रूम टाको ठंडा रखिबो एसी रूम टाको एसी टाको अपन घर बेसी समय ठंडा रखियो कूलिंग टा बेसी कैपेसिटी बेसी अछि भलो रहइबो एटा साउंड प्रूफ भी रहइबो अपन घर एटा ये तो भाई कोड लोकेशन देबो बहुत जगह लगी जाके बहुत जगह लगी छी बहुत 4-5 हजार माने हम घर कवर लगिति लिक्विड वॉलपेपर ये अपन देखले एठी उडे हमर देखन फ्रंट रे केते उडे लागि भाई गोटे काथरे प्रॉपर लगेछंती डेमो पाइंगा आगे आ एपडे आपण देखन भाई पॉलीग्रेनाइट रो डिजाइन भी आपण रखिछन पॉलीग्रेनाइट कोन भाई बजट कोन के स्टार्टिंग 110 टका रो आपण कहि जे प्राइस आपण पॉलीग्रेनाइट आपण काम करि परिबे और बहुत गुडे वैरायटी आपण पाकर अछि तन कर ए सब जिंस आपण आउ कोडी मिलिबोनी आपण एटा केवल अर्बन एंटरप्राइजेस से मिलिबो ए वैरायटी देखो थिकनेस केते अछि 3mm रो थिकनेस रहइबो ये भाई स्टॉक केते अछि स्टॉक आपण सफिशिएंट जेते चाहिबे जेते क्वांटिटी चाहिबे सेम डे रे आपण को डिलीवरी हो सेम डे ऑफर कोन चलथला कोना ऑफर चलथला को ऑफरटा कहउछन्ती बहुत बडा गोटे घर ऑफर जो रूम रो कहउथिले 1 लाख रुपीस भीतर गोटे 1 लाख रुपीस भीतर गोटे घर हमें कंप्लीट करके दे परिबो विथ बेड आपनकर वार्डरोब आपनकर फ्लोरिंग
ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲ୍ ସବୁ କାମ ଆମେ 1 ଲାख ଭିତରେ କରିକି ଦେବୁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କରିବେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ? ସାର୍ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଘର ଲାଗିବ ସେ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଗୋଟେ 10 ବାଇ 10 ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ମେନ୍ ହେଉଛି ଭଲ ବଜେଟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି A1 ହେଇଥିବା ଦରକାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଜବରଦସ୍ତ ଦରକାର ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କହିଲି ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇବି ଥରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିବେ କହିବି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିଂରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆଇଟମ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ ସତରେ ଲାଗିପାରିବ କାନ୍ଥ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ୱାଲ୍ରେ ଲାଗୁଛି 100ଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ପୁରା କାନ୍ଥରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? পেস্টিং ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁଲମରାଠୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ୱାଲପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଲପେପର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ୱାଲପେପର ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋଠୁ କିଣିକି ବି ନେଇପାରିବେ ୱାଲପେପର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ୱାଲପେପର ଆମ ପାଖରେ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାଇଁକା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାସ୍ ମ୍ୟାଟିଂ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆଉଟଡୋର ପାଇଁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ଆପଣ ଯଦି ଭେରାଇଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପାଇବେ 40ଟା ଭେରାଇଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗଣିବେ 40ଟା ଭେରାଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବେ ମୋ ଅଫିସରେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ କାମ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଏମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ପଚାରିବେ ଭାଇ କିଏ ଆସି ତୋର କାମ କରିଥିଲା ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କେବେ ବି କହୁନୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଆସିକି ଜିନିଷ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜେ ଆସିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଘର ଯାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ କଷ୍ଟମର ଘର ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଡେମୋ ବି ଆପଣ କାମ ଯୋଉଠି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କାମ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଆସି ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାମ ଦେଖିବେ ଆମର ଯିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କାମ କରାନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଡେନ୍ ଫ୍ଲୋରିଂ ରହିବ ମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ହେଇକି ଲାଗିପାରିବ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପେଷ୍ଟିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ୱିଫି ଖାଇବନି ନା ୱି ଖାଇବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ 10 ଆପଣ 100 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି। ଇଏ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆପଣ 10 ବାଇ 10 ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 14-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଇଏ ୱେଟ୍ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ? ୱେଟ୍ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏଇଟା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆପଣ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ କ୍ୟାବିନ୍ ବଗେରା ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ରୁମ୍ରେ ଏସବୁ ଉଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଟାଇଲ୍ ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 10 ବାଇ 10 ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅତି କମ୍ରେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 4-5 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତ ଆପଣ କାହିଁ ଉଡେନ୍ କରିବେନି ଉଡେନ୍ ଫିନିଶ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରୟାଲ ୱିଥ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲୁକ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା ମେନ୍ କ୍ଲାସି ଲୁକ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟାଇଲ୍ ତ ବି କମ୍ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଭିସି ଫ୍ଲୋରିଂ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଧର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ଛାତ ଉପରେ ଏକ ତ ଲୋଡ୍ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଟାଇଲ୍ କି ମାର୍ବଲ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଡ୍ ରହିବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ୱେଟ୍ରେ ରହିବ ନର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ରହିବ ବାସ୍ ନାଇଁ କି ହଁ ୱେଟ୍ ବହୁତ ହାଲକା ଏସବୁ ହାଲକା ପିଭିସି ଆଇଟମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ତ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହଁ ଏଇଟା ପିଭିସି ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ଥିକନେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଥିକନେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ଏଇଟା 2 mm ପାଖାପାଖି ଆସିବ 1.5 ଆସିବ 2 mm ଆସିବ ତଥାପି ଆମର କହିବା ଯୋଉ ବେଳେବେଳେ ଆକୁ ଲଗେଇ ଧର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆପଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ନା ଆପଣ ଧର ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଟାଇଲ୍ଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଡିଜାଇନର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଡିଜାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଲ୍ଟା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଲଗାଇଦେବେ କାଟିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଇଜି ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସିଆଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।